को दावत देता हूँ कि आज जो भी खुदावन के पाक रूह ने उनके दिल में कलाम डाला है हम सबके साथ शेयर करें ताकि हम भी बरकत पाए। पास्टर नथानियल साहब। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। आज के इस अजीम दिन के लिए जो खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर सलामती बख्शी, हम उसका शुक्रगुजार हैं। वॉइस ऑफ गॉड की आईडी का शुक्रगुजार हूं कि इस नाचीज को एक बार फिर मौका फराहम किया कि हम खुदावंद के हुजूर झुके और उससे उसका कलाम मांगे, जिसके लिए उसने अपने कलाम को हमेशा बड़ी ही इज्जत बख्शी। सिस्टर नीला का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। भाई साबर हमेशा ही खुदा के अच्छे इंसानों में जो खुदा उनकी खिदमत को अंजाम देना चाहते। मैं भाई साबर का, पास्टर जॉन लतीफ का शुक्रगुजार हूं जो इस आईडी के बोझ को रखते हैं कि हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल बख्शे। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का कलाम शुक्रगुजारी का वो कलाम का हिस्सा है जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा और सुना, क्योंकि अक़वाम आलम में अक्टूबर का पहला हफ्ता शुक्रगुजारियों का हफ्ता होता है। हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर गुजरानते हैं कि हमारी शुक्रगुजारियां, हमारी दयाकियां खुदावंद के हुजूर पहुंचे और वो उनको देखते हुए, कबूल करते हुए हमें बरकत से नवाजे। आज का जो कलाम का हिस्सा मैंने लिया है पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 3 आयते मुकद्दसा। तो मैं भाई साबर से गुजारिश करूंगा कि भाई साबर आप खुदावंद के कलाम पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें। पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब, उसका 3 बाब, माफ कीजिएगा, 3 बाब और 2 बाब और उसकी 3 आयत। 2 बाब उसकी 3 आयत। अगर नहीं तो सिस्टर नहीं, हाँ जी पास्टर जी, मिल गया है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत की तिलावत हम करेंगे। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आप कलाम के पढ़े और सुन जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। हम यानी आम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि खुदा ने 7वें दिन को बरकत बख्शी और आगे चलकर तलकीन की। अगर हम खरूज की किताब उसके 20वें बाब में देखते हैं तो हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये मिलता है कि तू 7वें दिन को मुकद्दस जानना और उसमें कोई काम काज ना करना। यहां तक कि उसने कहा कि अपने चुपायों से कोई काम ना लेना, अपने परदेशियों से कुछ काम ना लेना, अपने मेहमानों से, मुसाफिरों से कोई काम ना करे। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन, अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, लेकिन हमें खुदा के उन अजीम कामों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए जो खुदा हम पर करता है। क्योंकि आसमान और जमीन के खल के खुदा जो हमारा खुदा बाप है, उसकी हमें हमेशा शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी उसके हुजूर गुजरानते तो वो हमारी उस वफादारी को, ईमानदारी को जो हम अपने खुदा से रखते हैं,
जांचता है, क्योंकि खुदा हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है, और हमारी शुक्रगुजारियां अच्छे वक्त की हों, बुरे वक्त की हों, वो पहचानता है कि किन हालात में हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, और खासकर शुक्र करते हैं उसके बेटे यीशु नासरी का, जिसने कब्र और मौत पे फतह पाते हुए हमें उस खुदा की बादशाहत का हकदार, हिस्सेदार बनाते हुए हमें ये शर्फ बख्शा के हम उन ईमानदारों में शामिल हो जाएं जो खुदा के हुजूर अपने नजराना अकीदत को पेश करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी हर उस खुशी में, हर उस दुख में जो हमारी जिंदगी में अमलन होता है, जब हम सच्चे दिल से उसका शुक्र करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी सुनने में कादरे मुतलक है। अगर हम कहें तो हम अपनी खुशियों में 10% और अपने गमों में 90% खुदा को पुकारते हैं। अगर मेरा रेशो गलत है तो प्लीज मुझे आप सही कर सकते हैं। इंसान होते हुए यही कुछ कैलकुलेशन है कि हम अपनी खुशियों में खुदावंद का तो शुक्र करते हैं, वो है 10% रेशो। लेकिन गमों में हम हमेशा ही खुदा के खादमीन को, अपने दोस्त अहबाब को अपनी दरख्वास्तें देते हैं कि खुदा मुझ पर रहम करे, मेरे लिए दुआ की जाए। क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा आसरा, हमारा मददगार, हमारा यहोवा पाक खुदा होता है, जो हमारी सुनने में हमेशा ही कादिर, क्योंकि वो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी खुदा है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के मुताबिक, लफ्ज थोड़े सख्त होंगे लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम अपनी जरूरतों के ऐन मुताबिक अपने खुदा को पुकारते। हम स्वादी हैं, हम मतलब प्रस्त हैं, लेकिन खुदा हमारे हालात को जानते हुए फिर भी हमें बदला नहीं देता। हमारे दिलों को हमेशा वो जानते हुए हमसे अपनी शफकत का इजहार करता है, हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है, हमें असूदगी में रखता है, हमें उन आसाइशों को दे देता है जिनकी हम उससे तलब करते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि हम मलाकी नबी की तरह ये कहें, पूरी की पूरी दया की जखीरा खाना मिला? हमें पूरे का पूरे दिल से, पूरे ईमान से, वफादारी से, यकीन कामल से अपने खुदा का शुक्र करना चाहिए कि ऐ खुदा, तेरी मेहरबानियों पर, तेरे रहम पर, तेरे तरस पे मैं तेरा शुक्रगुजार। तू हमें इस लायक ठहराता है कि मैं तेरा शुक्र कर सकूं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें खुदा बाप का शुक्र करना चाहिए कि खुदा तेरा शुक्र हो इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, नई ताजगी के लिए जो तूने इस नाचीज पे की। क्योंकि हम खुदा के सामने हवा की चरान, हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारा खुदा अजीम खुदा है जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया, और शुक्रगुजार है उसके बेटे का
जिस ने हमें नजात बख्शी, वो नजात जिसके लिए बाप और बेटे ने अजल से मंसूबा बांधा कि बेटा अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमें उस नजात अब्दी को दे दे, जिसके लिए हम गुनाहों की खो में खो चुके थे। हमारा वजूद, हमारा वो इंसानियत का हिस्सा जो गलाजत में पड़ चुका था, वो गुनाह जिसका करने वाला आदम था, और गुनाह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दिया, क्योंकि बगैर खून बहाए गुनाहों की मुखलसी नहीं हो सकती। और उसने अपने बेटे का खून बहाते हुए हमें वो नजात दे दी और हमें वो बादशाहत का हिस्सेदार बना लिया जिसका उसने अपने बाप के साथ अहद बांधा। हम रूल कुदस के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रहनुमाई करता है, जिसका वादा उसके बेटे ने हमारे साथ किया कि मैं जाता हूं, तुम्हें दूसरा मददगार भेजता हूं, वो हक जो हकीकत को हमारे सामने रखे। और हमारे साथ उसने वादा भी फरमाया, वो वादा जब वो आसमान पे जाने को था, और उसने हमें ये हुक्म भी दिया कि सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दे, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। क्या हम ये पैगाम गैर अक़वाम के सामने रखते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर हम दूसरी अक़वाम को देखते हैं तो वो अपने सलाम का हमें दावत आम देते, लेकिन हम इसमें जो उसने हमें हुक्म दिया है कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, क्या हम करते हैं? इसमें हम माफी के साथ ये कहता हूं, हम बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। वो दलेरी के साथ हमें इस्लाम की दावत देते हैं, और हम जो हमें हुक्म दिया गया है पालन नहीं करते, क्योंकि यीशु हर बशर के लिए निजात लेकर आए, और जो उस पर ईमान लाता है उसको हमेशा वो पनाह दे देता है, अपने परों तले छिपा लेता है। क्या इन सब नेमतों का हम शुक्र नहीं कर सकते? हमें शुक्र करना चाहिए, अपनी सेहत और सलामती की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और उस नेमत के लिए शुक्र करना चाहिए कि जो उसने हमें बख्शी, रुपया पैसा बख्शा, अच्छी सेहत बख्शी, अच्छा काम बख्शा। आज जिन चीजों के लिए मैं शुक्रगुजारियां जरूरी समझता हूं, वो है उसके नाम की तारीफ गाकर शुक्र करना, दुआ के जरिए शुक्रगुजारी करना, वक्त के साथ उसकी शुक्रगुजारी करना, और आखिर में हदिया जात के जरिए शुक्र गुजारी करना। सबसे पहले उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की सताइश। अगर हम बुजुर्ग दाऊद को देखते हैं तो वो हमेशा ही अपने खुदा की तारीफ करता है, अपने ज़बूरों में हमेशा ही उसने खुदा की तारीफ की। लेकिन हमें ये सबक पहले ही से मिलता है। अगर हम तवारीख की किताब को पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक बहुत ही अच्छा सबक मिलता है, क्योंकि जब हम पहली कुतुब का मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत सारी शुक्रगुजारियां
کرنے کی تلقین ملتی ہے. تو میں گزارش کروں گا پاسٹر لطیف سے کہ پہلا تواریخ اس کا 16واں باب، پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 32، 34، 35 اور 36 آیت کی تلاوت کریں. جی 16 باپ اور اس کی بھائی صاحب 32 آیت سے، نہیں جی 34 آیت سے پاسٹر جی. 34 آیت سے 37 تک. 34 آیت 34 سے 36 آیت. جی 32، 34، 36. جی جی بالکل. خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. تم کہو اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے، اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں، للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں. خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو. اور سب لوگ بول اٹھیں آمین، اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی. کلام کے پڑھے جائیں، برکت ہو. آمین 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 آمین. اور اب میں سسٹر رخسانہ سے درخواست کروں گا رسول اعظم پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب، افسیوں کے نام خط 5 باب اس کی 19 اور 20 آیت کی تلاوت کریں. بلکہ اگر ہو سکے تو 18ویں آیت سے پڑھیں، 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت، تاکہ ہم کلام کو احسن طریقے سے سیکھ سکیں. یہ سسٹر رخسانہ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں تو پاسٹر جی آپ ہی پڑھ دیں. حوالہ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں، کیونکہ میں نے بند کر دی تھی کتاب. افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت. 18 آیت سے. جی پاسٹر جی میں پڑھتی ہوں. جی پڑھ. افسیوں 5 باب بولا نا آپ نے؟ جی 19ویں 20ویں آیت پڑھے. جی آئے میرے عزیزو خداوند کے مقدس کلام میں پڑھیں، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے ایسا ہی ہو. آمین 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 آمین. دونوں حوالہ جات میں یہی مرقوم کیا گیا ہے، خداوند کا شکر کرو. کس طرح شکر کر رہے ہیں؟ گیت گا کر، ہم ستائش کر، روحانی غزلوں سے ہمیں اپنے باپ کا شکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو اس لائق بناتے ہیں کہ ہم اس کا شکر کریں، تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہماری آسوں امیدوں خوشیوں کو پورا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مسرور ہوتا ہے. ہمارا خدا جیلس خدا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم کسی غیر معبود کے سامنے جھکے، اس کی پرستش کریں. کیونکہ جب ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں.
میرے عزیزوں، ہمیں لائق طور پر، واجب طور پر اپنے خدا کی تعریف کرنی۔ دوسرا، دعا کے ذریعے خدا کی شکر گزاری کرنا۔ ہمیں دعاؤں میں جھکنا ہے۔ دعا کے ذریعے جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ ہمارے الفاظوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم کتنی عمدگی کے ساتھ اچھے الفاظوں میں یا اچھی گردان کے ساتھ، اچھی گرامر کے ساتھ، اچھے الفاظوں کے ساتھ اس کی سامنے اپنی دعاؤں مناجاتوں کو رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارا خدا تو دلوں کو جانچنے والا خدا، ہماری نیت، ہماری سوچ کے اوپر اس کا پہرا ہوتا ہے، اور جب ہم دعا میں جھکتے ہیں تو وہ ہمارے پہلے عمل کو دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، اور بعد میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے اوپر غور کرتا ہے۔ جب ہم دعا کے ساتھ اس کا شکر کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر دعا کے لیے دیکھا جائے تو بہت سے نبی اکرام دعاؤں میں ٹھہرے، لیکن سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری کا ہے۔ جب وہ آخری وقت میں تھا، وہ بھی اپنے باپ کے سامنے جھکا اور خدا سے منت کی، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال جائے، لیکن میری مرضی نے تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے اپنے باپ کا شکر کیا، حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو رسول اعظم اپنے خود کتب میں ہمیشہ لکھتا ہے، اپنے خطوط میں اس نے لکھا ہے کہ وہ باپ کے مشابہ تھا، پھر بھی اتنا فرمانبردار کہ اس نے اپنے آپ کو باپ کے برابر نہیں سمجھا۔ میرے عزیزوں، جب ہم دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، ہم اپنے باپ کا شکر کریں۔ ہماری ہر اس دین اس کے طفیل ہے، ہماری خوشیاں، ہماری آسائشیں صرف اور صرف اس کی دین ہے، اور ہمیں ان کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں وقت کے اوپر۔ وقت کی دائیکی، وقت کا خدا کے ساتھ اپنا حصہ بانٹنا، اس کی بھی جو میں نے یا بہت سارے مفکرین نے کیلکولیشن کی ہے، انسان 3% اپنے وقت کا خدا کو نذرانہ گزرانتا ہے۔ اگر میں ایک بار پھر میں کہتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ میری توثیق کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا 3% حصہ وہ خدا کو دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند آپ سے کچھ نہیں چاہتا، خدا آپ سے آپ کے وقت کی دے یقین مانگتا ہے کہ وقت دو۔ جب ہم اپنا وقت اسے دیتے ہیں تو وہ بدلے میں ہمیں برکات سے مامور کرتا ہے۔ آج وقت دینے کا وقت ہے، ہمیں اپنے باپ کو اپنے وقت کی دے یقین دینا ہے۔ خدا آپ سے آپ کے وقت کی دے یقین چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں
اور اس کے ساتھ اپنے دلی باتیں جو ہم اپنے دوست احباب سے کرتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے وہ باتیں ہم خدا سے کریں. جب ہم اسے وقت دیتے ہیں تو وہ ہمیں وہ نذرانے عطا کرتا ہے، وہ خوشیاں عطا کرتا ہے جو ہماری سوچوں سے باہر ہے. آخری حصہ وہ ہے ہدیہ جات کا. جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا، قائن اور حابل اپنے اپنے ہدیہ جات اپنی عطایت کے مطابق لے کر آئے. ہمیں بھی اپنے ہدیہ جات اپنے دل سے، یہ نہیں کہ اس کو آپ کوئی بوجھ سمجھتے ہوئے خدا کے حضور گزارنے. جب ہم خوشی سے دیتے ہیں تو خوشی سے وہ ہمیں واپس بھی کرتا ہے. اسی لیے پاک کلام کہتا ہے دینا لینے سے مبارک ہے. میرے عزیزو، ہمیں خدا کا ان سب نعمتوں کا جو اس نے ہمیں بخشی شکر ادا کرنا ہے. اپنے وقت سے دعا کے ذریعے اس کے نام کی مدح سرائی کرتے ہو، اور اپنے ان ہدیہ جات سے جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اعلیٰ چیزیں جو خدا کی شان کے عین مطابق ہے دینی چاہیے، کیونکہ شکر کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور مجھے بھی برکت دے. آمین.